ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده، الحمد لله حمدا خالدا مع خلوده، الحمد لله حمدا لا منتهى له دون مشيئته، الحمد لله حمدا لا أشر لقائله إلا رضاه. Subhanahu wa ta'ala yang senantiasa kita haturkan, syukur yang tiada tara dan syukur yang tiada henti-hentinya kita selalu panjatkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam juga tak lupa selalu kita curahkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau Al-Imam Ali bin Abi Thalib, Sayyidah Fatimah Zahra, Al-Hasan wal Husain, dan segenap keturunan junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. وتحية معطرة إلى أولياء الله الذين نعيش معهم هذه الأيام. شيخنا حبيب لطفي حفظه الله، شيخنا محمد فاضل رعاه الله، شيخنا أوتشي أكرمه الله، وشيخنا الحبيب اللذيذ حبيب عمر أيده الله بنوره، وكل الأولياء الموجودين ها هنا. ففي هذا المكان أكثر من 100 ولي يجتمع بيننا الآن. Kemudian beliau melanjutkan, tak lupa juga saya memberikan penghormatan kepada para alim ulama dan orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana beberapa hari ini saya habiskan waktu saya bersama mereka. Salam hormat untuk guru kita Al-Habib Muhammad Lutfi bin Yahya. Salam hormat juga saya ucapkan kepada guru kita Syekh Muhammad Fadil Al-Jailani. Salam hormat juga saya curahkan juga kepada guru kita Kiai Haji Uci Turtusi, dan juga salam hormat yang tak lupa saya sampaikan kepada Al-Habib Umar Al-Mutahhar. Dan beliau mengatakan perkumpulan kita pada hari ini yang luar biasa, yang di dalam majelis ini terdapat ratusan wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. أبدأ إن شاء الله بقصة سمعناها عن سيد التابعين الإمام حسن البصري رحمه الله. قال: كنت أسمع القرآن من عبد الله بن مسعود، ولما رقى بي الحال كنت أسمع ابن مسعود يتلو القرآن وكأنني أسمعه من فم رسول الله، فلما رقى بي الحال كنت أسمع القرآن من ابن مسعود وكأنني أسمعه من جبريل عليه السلام، فلما رقى بي الحال كنت أسمع القرآن من ابن مسعود وكأنني أقرأه من اللوح المحفوظ. Kemudian beliau melanjutkan bahwasanya diriwayatkan Al-Imam Hasan Al-Basri meriwayatkan bahwasanya beliau mendengar salah seorang daripada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Sayyidina Abdullah ibnu Mas'ud, membaca Al-Quran. Ketika Abdullah ibnu Mas'ud membaca Al-Quran, maka beliau mendengar suara Abdullah ibnu Mas'ud. Dan ketika keadaan atau suasana yang luar biasa yang Allah anugerahkan kepada beliau, maka seakan-akan Abdullah ibnu Mas'ud membaca surat-surat Al-Quran, akan tetapi suara yang didengar oleh Imam Hasan Al-Basri seakan-akan yang membaca adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bertambah tinggi derajatnya beliau sampai akhirnya ketika Abdullah ibnu Mas'ud membaca Al-Quran, seakan-akan yang membaca adalah Jibril alaihi salatu wassalam. Dan bertambah tinggi lagi ketika Abdullah ibnu Mas'ud membaca Al-Quran, maka seakan-akan Al-Quran dibaca di Lauhil Mahfuz. كنت هنا في العام الماضي
ورأيت جموعا كثيرة، لكن السؤال منذ عام إلى اليوم هل رقى بكم الحال؟ هل رقى بنا الحال نحن المسلمين لأن نتقدم ونتطور بكل شيء، بالعبادة، بالعمل، بالتجارة، بما يرضي الله سبحانه وتعالى؟ فإن لم يرقى بنا الحال فنحن مقصرون. Tahun lalu saya hadir di acara haul ini, dan tahun ini juga saya hadir di tengah-tengah acara ini. Yang kita perlu tanyakan kepada diri kita dari tahun yang lalu sampai tahun ini, apakah ada yang berubah dari diri kita? Apakah kita semakin membaik, menjadi seseorang yang kualitasnya bertambah, entah itu dalam amal ibadahnya, atau itu dalam pekerjaannya, atau itu dalam semua perkara yang mana di situ mendatangkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jika di tahun lalu sampai tahun saat ini tidak ada yang berubah dari diri kita, maka ketahuilah bahwasanya kita tergolong orang-orang yang muqassirin, orang-orang yang kurang di hadapan Allah Subhanahu wa taala. فإن كنت مسلما عليك أن تكون في ازدياد لا نقصان في كل شيء في حياتك. تقول أنا مسلم، إذن زيادة 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 إلى أن نلقى الله سبحانه وتعالى. وهناك تفضل. Jikalau Anda menyatakan bahwasanya diri Anda ini seorang yang muslim, maka hendaknya Anda berbuat sesuatu dan amalan tersebut tidak pernah berkurang. Seorang muslim harusnya bertambah baik, bukan bertambah kurang atau bertambah buruk kelakuannya. ونصيحة اليوم هي ثلاثة: اترك الدنيا قبل أن تتركك، وابني قبرك قبل أن تسكن فيه، وتعرف على الله قبل أن تلقاه. Dan nasihat pada siang hari ini beliau menyatakan adalah tinggalkanlah dunia sebelum dunia meninggalkan kalian. Bangunlah kuburan sebelum kalian memasuki ke dalamnya, dan kemudian kenallah Tuhanmu. Dan kemudian kenalilah Allah Subhanahu wa taala sebelum engkau menjumpainya. نحن اجتمعنا في محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وفي هذا الاجتماع الطيب سنذكر بعضا من أخلاقه، سنختار منها ثلاثة فقط، لن نزيد للوقت القصير. منها أولا رحمته صلى الله عليه وسلم، عشقه صلى الله عليه وسلم لأهل بيته. ثلاثة حكمته صلى الله عليه وسلم. ونبدأ أولا بالرحمة المهداة. رسول الله صلى الله عليه وسلم بكلمة واحدة وهي عسى أرانا من رحمته العظيمة. لما رجع من الطائف وجاء له الملك ليعاقب أهل الطائف ويطبق عليهم الجبلين، قال كلمة مشهورة: عسى أن يخرج الله من أصلابهم. كلمة عسى رحمت الأمة جميعا، لو قال له نعم افعل لما رأينا الإسلام والمسلمين. Kemudian beliau melanjutkan, kita berkumpul di majelis pada siang hari ini tak lain karena cinta kita kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan kali ini, kata beliau, saya ingin membawakan sedikit daripada kemuliaan-kemuliaan yang ada pada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dari sifat akhlakul karimah yang ada pada diri beliau, yaitu termasuk dari akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam yang pertama adalah rahmatuhu, kasih sayangnya, ishquhu yang merupakan cinta yang dalam kepada segenap umatnya, dan juga dijelaskan oleh beliau sifat-sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang termasuk sifat yang paling mulia, yaitu hikmatuhu, kebijaksanaan yang luar biasa yang ada pada diri junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau ceritakan bagaimana dengan kasih sayang Rasulullah ketika beliau masuk ke dalam kota Taif. Kemudian beliau diusir setelah disakiti, dicaci maki dan ditendang keluar dari Taif. Maka malaikat yang menjaga gunung-gunung Allah Subhanahu wa taala mendatangi Rasulullah dan berkata, "Ya Muhammad, jikalau engkau izinkan, maka akan aku hancurkan penduduk Taif dengan gunung-gunung yang ada di sekeliling ini. Aku hancurkan mereka, aku jatuhkan gunung-gunung ini ke atas mereka." Apa jawab Rasulullah? Rasulullah menjawab dengan sebuah harapan, asa,
semoga beliau tidak mau umatnya dihancurkan, tapi beliau memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga ada salah seorang dari mereka atau keluar dari tulang sulbi mereka keturunan-keturunan yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. أيها المسلمون، أريد أن أسألكم سؤالا: ما أول شيء دعا رسول الله في دعوته؟ أول كلمة قالها عن نفسه وأخلاقه أتعرفون؟ اسأل. Beliau kemudian menjelaskan, apakah kita yang hadir di majelis ini tahu apa yang pertama kali dipanjatkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah doanya, dalam sebuah munajatnya ketika pertama kali berdakwah di dalam Islam? أول من قال، من يعرف؟ أول كلمة قالها عن نفسه رسول الله. Kalimat pertama yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk dirinya sendiri. جمع الناس وقال لهم: أيها الناس إنني لا أكذب، إن الرائد لا يكذب أهله، فنفى صفة الكذب عن نفسه أول كلمة في الدعوة: إن الرائد لا يكذب أهله. Pertama kali yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ketika manusia berkumpul di hadapan beliau, beliau berkata, ketahuilah bahwasanya seorang pemimpin itu tidak pernah berdusta. Ucapan pertama yang keluar dari Rasul sallallahu alaihi wasallam di depan khalayak ramai adalah beliau menjauhkan sifat dusta dan meyakinkan kepada orang-orang yang ada bersama beliau bahwasanya beliau adalah pemimpin yang jujur yang tidak pernah berdusta. فمن يكذب لا يحب رسول الله. Barang siapa yang berbohong maka dia tidak akan dicintai oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. مسلم يكذب، أريد أن يتفكر كل واحد منا: هل أكذب؟ إذا كنت أكذب فأنا لا أحب رسول الله. Jikalau ada daripada kita suka berbohong, berarti kita juga berbohong kalau kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. فإن شاء الله نريد عهدا من الجميع أن لا يكذبوا بعد اليوم. Dan kita mohon tidak keluar dari majelis ini terkecuali insya Allah mulai dari detik ini kita tidak pernah berbohong dan berdusta. عهد إن شاء الله. Kita berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala. إن شاء الله. ثانيا، من حكمته عليه الصلاة والسلام أن إبراهيم قام فكسر الأصنام جميعا، لكنه بعد أن كسر الأصنام إبراهيم بنيت الأصنام من جديد وألقي إبراهيم في النار. أما رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يكسر الأصنام، كان يسجد في مكة والأصنام موجودة، لكن حينما بنى الرجل والشخصية الإسلامية أعطاهم الفؤوس فكسر عباد الأصنام بأيديهم، ونهيت الأصنام إلى يوم لا رجعة فيه. Dan salah satu daripada hikmahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwasanya ketika Nabi Ibrahim alaihi salatu wasallam berdakwah di Mekah, maka beliau hancurkan berhala-berhala, dan setelah dihancurkan berhala-berhala tersebut, maka berhala tersebut dibuat lagi oleh orang-orang kafir dan Nabi Ibrahim dibuang ke api, dibakar. Akan tetapi beda dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau berdakwah di Mekah, bahkan beliau pernah sujud di Mekah, salat menghadap Allah Subhanahu wa taala tanpa mempedulikan adanya berhala-berhala yang ada di sekitarnya. Tapi apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, berhala-berhala tersebut dihancurkan oleh pembesar-pembesar penyembah berhala tersebut, dan berhala tersebut ketika hancur sampai detik ini pun tidak ada lagi. وأما عشقه صلى الله عليه وسلم لزوجاته فأنقل لكم قصة واحدة، وهذه مهمة لكل المتزوجين أنها سنة. Dan salah satu daripada cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam atau kasih sayang, beliau ingin menyampaikan salah satu kisah daripada cinta Rasul sallallahu alaihi wasallam kepada istrinya. Beliau katakan, dan ini merupakan suatu yang penting khususnya bagi orang-orang yang telah menikah, karena itu merupakan salah satu sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تقول عائشة: جاءني يوما رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا عائش، ما قال عائشة، قال: يا عائش، أو تشتهي أن تنظرين، تحب أن تري يعني الأحباش يلعبون كرة قدم رياضة؟ قالت: نعم يا رسول الله. فصنع لها حجابا ثم أوقفها عليه ودعا الأحباش ليلعبوا في المسجد.
فجاء الأحباش ويلعبوا. قالت عائشة: فكنت أقف وأنظر إليهم وأنا مسرورة، وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم ووضع خده على خدي وأنا أنظر، فنظرت ثم قال: مزيدا من الرؤيا يا عائشة؟ قالت: نعم. فوقفت أنظر حتى نمت. إذن القصة لم تنتهي، لكن هذه السنة الأولى من السنة، مثل السواك ومثل سنة الضحى، أن تضع خدك، تدعو زوجك يوما إلى مشاهدة حلقة رياضة أو أي شيء هي تحب، ثم تضع خدك على خدها. هذه سنة. Kemudian beliau melanjutkan hubungan atau kisah cinta atau kasih sayang Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan keluarganya. Beliau sebutkan yaitu salah satunya adalah kisah cinta Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istrinya Aisyah. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam suatu ketika pernah memanggil Aisyah dengan sebutan ya Aisyu, yang mengibaratkan bahwasanya beliau memanggil dengan panggilan kasih sayang, dengan panggilan yang manja, mencintai keluarganya, mencintai istrinya, dan ini merupakan sunnah daripada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sampai suatu ketika dalam sebuah riwayat bahwasanya di masjid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam terkadang terdapat ada orang-orang dari Habasyah yang menari menghibur Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dengan puji-pujian. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada Aisyah, wahai Aisyah, maukah engkau melihat orang-orang tersebut yang sedang menari dan memuji diriku? Maka Sayyidah Aisyah menginginkannya, dan kemudian Sayyidah Aisyah melihat tari-tarian tersebut dari belakang rumahnya atau dari belakang kamarnya. Beliau melihat tanpa ada orang yang bisa melihat beliau langsung, adanya hijab yang menjadi perantara antara Aisyah dengan orang-orang yang lain. Dan ketika Sayyidah Aisyah sedang melihat tari-tarian tersebut atau al-madah, puji-pujian, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam datang ke samping Aisyah dan kemudian menempelkan pipi Aisyah di pipi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan kemudian Sayyidah Aisyah ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, apakah kau merasa gembira dengan melihat ini? Maka Aisyah pun berkata, "Na'am, saya bergembira ya Rasulullah." Sampai akhirnya Sayyidah Aisyah tidur di pipi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kemesraan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hubungan berumah tangga. Karena itu merupakan sunnah daripada sunnahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. تقول عائشة: وأنا أشاهد نمت فلما صحوت وجدت نفسي على فراشي، أي حملها رسول الله ووضعها على الفراش. إذن من السنة أيضا إذا نامت زوجتك أن تحملها وتضعها على الفراش، لكن بين قوسين احذر إذا كانت حجم كبير لا تكسر ظهرك. Kemudian beliau lanjutkan, dan ketika Sayyidah Aisyah sedang melanjutkan melihat acara yang ada di Masjid Rasul sallallahu alaihi wasallam, dan karena pipi beliau bersentuhan dengan pipi Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka tanpa sadar Sayyidah Aisyah tertidur. Dan tiba-tiba ketika bangun, beliau sudah ada di tempat tidurnya, digotong atau digendong oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, menunjukkan kemesraan yang diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, maka dari itu gendong istri dari tempat kalau tidur ketiduran dipindahkan ke kamar itu juga sunnah. Karena apa? Itu dilakukan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi kalau istrinya gemuk, hati-hati kalau sampai tulangnya patah. سأختم كلمتي بهذه القصة. Dan beliau akan menutup kalimat beliau dengan satu kisah. كنت أتحدث في كاليفورنيا مع مدير الشرطة وهو غير مسلم، أدعوه دائما للإسلام، فيقول لا، أنا لا أريد الإسلام، رأيت المسلمين في مصر، في السودان، في سوريا، في كذا، أنتم المسلمون لا تفعلون جيد، فلا أريد الإسلام. أدعوه إلى الإسلام وهو يرفض، لا يقبل. إلى أن في يوم من الأيام أهديته 3 كتب عن أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم. الكتاب الأول لرجل غير مسلم اسمه مايكل هارت، كتب كتابا عن 100 الأوائل في الإسلام، أول 100 شخصية ليس في الإسلام في العالم، وكان عيسى رقم 3، أما الرقم الأول فكان محمدا صلى الله عليه وسلم. وأهديته كتابا لمؤلفة أيضا غير مسلمة اسمها كيرن أرمسترونغ،
كتابا اسمه Biography of Muhammad، تقول فيه لو أن محمدا على قيد الحياة لحل مشاكل الدنيا وهو يحتثي فنجانا من القهوة. وبعد 4 شهور أو 5 شهور قال لي يا شيخ لقد سمعت الكثير عن الإسلام وتعجبت كثيرا أنهم لم لا يتبعون هذا المحمد هذا النبي العظيم، فإنني أحببت أخلاقه وعشقت أخلاقه وإنني من خلال محمد سأدخل الإسلام. Beliau menceritakan ada salah satu daripada polisi yang sering beliau ajak untuk masuk Islam. Di California beliau punya kenalan seorang polisi. Beberapa kali didakwahi diajak masuk Islam tapi tidak berhasil. Setiap kali diajak masuk Islam maka polisi tersebut menjawab, buat apa saya masuk Islam? Lihat orang-orang Islam yang ada di Sudan, yang ada di Mesir, yang ada di Syria, mereka semua bukan orang-orang baik. Agama tersebut tidak mengajarkan kebaikan dan untuk apa saya masuk ke dalam agama tersebut? Sampai akhirnya selang beberapa bulan setelah itu beliau memberikan 3 kitab hadiah untuk polisi yang sering beliau ajak untuk masuk ke dalam Islam. 3 kitab beliau hadiahkan. Ini saya kasih 3 kitab. 3 kitab ini ketiga-tiganya adalah kitab yang menjelaskan tentang akhlak atau budi pekertinya Nabi besar Muhammad SAW. Kitab yang pertama bukan disusun oleh orang Islam, disusun oleh seseorang yang bernama Michael. Kitab tersebut menjelaskan tentang 100 tokoh yang berpengaruh di dunia mulai dari dulu sampai zaman ini. Dan orang pertama yang paling berpengaruh di muka bumi ini beliau cantumkan yang pertama adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kemudian kitab yang kedua juga dikarang dan disusun bukan oleh orang Islam, tapi juga orang selain Islam. Buku tersebut menjelaskan tentang akhlak-akhlaknya Rasul sallallahu alaihi wasallam dan biografi hidupnya. Dan beliau katakan dalam buku tersebut, jikalau Muhammad hidup di zaman kita saat ini, maka setiap permasalahan pasti terdapat jalan keluarnya dan setiap permasalahan pasti terselesaikan karena adanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah orang Amerika California tersebut membaca ketiga kitab yang beliau hadiahkan, orang Amerika tersebut berkata, saya heran kok ada manusia yang tidak mau kenal Islam. Saya heran kok ada manusia yang melarikan diri dari Islam. Ketiga buku ini mengajarkan saya banyak tentang Islam. Ketiga buku ini memberikan petunjuk kepada saya siapa baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berkat akhlak beliau, kata orang tersebut, saya ingin masuk ke dalam agama Islam. وذهب إلى كنيسته وأمام الناس جميعا قال علمت أن الطريق الوحيد إلى الله عبر الإسلام والمسلمين. Kemudian orang tersebut pergi ke gerejanya dan berkata, aku telah mengetahui jalan untuk menuju ke hadapan Allah Subhanahu wa taala atau ke hadapan Tuhan, tak lain jalan tersebut hanya ada di agamanya Allah, yaitu agama Islam. فنشكر الله على أننا مسلمين ولكن علينا العمل. وسأختم كلمتي بهدية ببعض أشعار إلى أخي وشيخي الحبيب شيخي الحبيب الطرطسي أوتشي حفظه الله بعض أشعار ويعني هدية وتترجمها إن شاء الله. فأقول له تكاملت فيك أوصاف خصصت بها فكلنا مسرور بك ومغتبط. السن ضاحكة والنفس راضية والكف مانحة والوجه منبسط. السن قال العرب أضحك الله سنك، والنفس الراضية رضي الله عنهم ورضوا عنه، والكف المانحة إن الكريم حبيب الله والبخيل عدوه، والوجه منبسط انبسط وجهه فسر قلبه فجلس حاضروه. Beliau menutup
apa yang beliau sampaikan pada siang hari ini dengan gubahan syair yang beliau teruntukkan khusus kepada guru kita yang tercinta Syekh Uci Turtusi. Beliau mengatakan, engkau telah berjuang untuk menyempurnakan sifat-sifat muliamu yang mana engkau diberi kemuliaan dan kekhususan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, beliau katakan ini untuk Kiai Uci, bahwasanya kita semua yang duduk di majelis ini pada siang hari ini berbahagia denganmu dan berbahagia juga karenamu. Kami dapat tertawa, kami dapat berbahagia, dan kami dapat merasakan kebahagiaan ini semua karena engkau berada di tengah-tengah kami. Kemudian beliau mengatakan, dan kami merasa ridha kepada Allah Subhanahu wa taala, dan dari wajah beliau yang berseri-seri menunjukkan hati beliau yang selalu ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Wajah beliau yang selalu munbasitun, yang selalu tidak pernah terlihat gelisah, tidak pernah terlihat sedih, menunjukkan kedermawanan beliau dan selalu ridha dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jazakallah khair. وفي الختام, in the end, I'd like to thank all of you for being good listeners, and may Allah subhanahu wa ta'ala protect all of you and protect Indonesia. Keep Indonesia strong. Amin. For forward, inshallah. And we ask the Almighty to descend and dispose His mercy upon each and every one of you. Ameen ya Rabbal Alameen. Thank you very much. Terima kasih. Kamsahamnida. Merci beaucoup. Teşekkür ederim. Assalamualaikum. Khamsa lughat. Untuk yang terakhir tadi silahkan lihat teksnya di bawah ini.